गुड मॉर्निंग सांग मैंने गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत मु मधुस्मिता पिंकी आपण मानक मो यूट्यूब चैनल ले बहुत बहुत स्वागत करूची। वर्तमान देखु चलती हमर काकरा हवा पई सुजी जंता चली जी मु वर्तमान जंतुची सुजी जंती जुता सारला परे मो सासु मां गड़ी गुड़ा देबे तापरे मु बनै देबी काकरा। तो आज काकरा पूरी हवा जेहेतु आज एकादशी सुजी जंता चली मॉर्निंग मॉर्निंग रे सब कौन करमती अच्छा आशा करे बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी जगन्नाथ आशीर्वाद समस्त भलरे था खुशी था बिंदास था। तो ये तो चलो मॉर्निंग मॉर्निंग समस्ते जेझा कर्ममय जीवन में कर्म कर चली भगवान ता फल निहाती समस्त को भल भल फल दौ निहाती भल दौ समस्ते जेझा कर्म जेझी करूँ भगवान तेणिकी जहाँ को जहाँ दवा कथा भगवान को पाखरे निहाती मु मागिबी कि आपण मानकु सब भलरे रखु खुशी रे रखु जी भी जो कर्म करूचंदी सेतिरे उत्तीर्ण होतु। तो कार्तिक मास रे तो आउ को आज की पंचुक आरंभ हो गला सुजी जंतीवा दादा घर आमर गीत बसी तो सेठी आज आम खाଇବା पीवा। तो बर्तमान चा खा सब हो सारा सुजी जंती देवी जंता सारापर चलो तो आपण मान सागर कथा भी बालुका तैयारी होची भाईना बालुका तैयारी करचंदी एठी दांडी ठिया हिचंदी इले मार बापू कोठी किरे हां ए गाड़ी चाबी कटा दोज उड़ा की बसी आसियो ने उड़ा भाईना आज मुरुज पकाउछंती एठी मुरुज बाहर करिकी सब रखिछंती आज सी मुरुज पकेबे आपण माने सब देखिबे। कड़ू रत दे आशीष सैला रघुनाथ दास से शरण गला प्रभु कृपारु लेखई व्रत विधान बुधन मारे मोर दोष धरी बनाई शिवद पुराण दामोदर हे दामोदर नेकुड़ी कतरा पारी कर दूर आइले मुधाई एई दामोदर पाई बात हांडी क नकई दामोदर क पाई बात पछके नकई खाई भी गोलाई दई आउ दुई दिन दामोदर को पाइबी आउ काई हां अला आए महाबा सिपा सुना तमे चेष्टा करिया उठिया गुला मोर तम तो मंत्री मंत्री हाटू आलानी अपते आ कोन करियो फेस दे दो ना अतरा पारी कर सारा दुआने घर कर दादी खाली तप कर बोलो ना अरे नाची के बोलो ना हाँ दामोदर
ନେକୁଡ଼ି କତର ପାରି କର ସରଗ ଦୁଆରେ ଘର କର ଗାଡ଼ି ଖନି ଟପ କର ମା ଦେହ ପାସ ନିଷଦେ ନିଜନ ସନ୍ତାନେ ଚଳ ହେଲୁ ମୋର ପାଇରେ ଦୁଃଖୀ ଜନ ଚଳିବୁ ରାମ ଫୁଲେ ପଚରାତି ପାଇଲେ ଶୁଆଇ ଦେବି ଗୀତ ଗାଇବି ନାରାୟଣ ସେବୀ ଠାକୁର ଫେରିଲା ରୋଇଲେ କଣ୍ଠର ପଦ ଆରକୁ ଦେଲେ ପଡ଼ିଗଲା ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବି ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ଦି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଙ୍ଗାନୀ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱର ମୀମାଂସା ନ୍ୟାୟ ବିସ୍ତାର ଇତିହାସ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ହେତୁ ଚତୁର୍ଦଶ ଓ 14 ବିଦ୍ୟା ସମୟ ନାହିଁ ବଢେଇବା 14 ବିଦ୍ୟା ଅଙ୍ଗ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ହେଲା 6ଟା ଅଙ୍ଗ। ତ ଶାଶୁମା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କାକରା ପିଠା ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାଣିବାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆରିସା କାକରା ପିଠା। ମା ଗଢ଼ି ତ ଖାଇବ ଆସ। ଆରିସା କାକରା ପିଠା ଆଗେ ମଧୁର ଲାଗଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କାକରା ଛାଣି ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାକରା ପିଠା ଛଣା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଛଣା ହେଲାଣି। ପୁରୀ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଦି ଜଣ ଯାକ ଯା ପଦାରେ ରୁହ। ସେ ଯିବ କାଳି ବୁଲିବାକୁ ତାର ମେଲଣ ଦେଖିବାକୁ, ତୁ ଯା ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯା। ଭାଇ ପଦାରେ ଅଛି, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଭାଇ କି ମୁଁ ବା ଘରୁ ବାହାର କରିଛି, ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ କାଳି ଦେଖିବାକୁ ଏଇଖିଣା ଯିବ। କାନ୍ଦିଆରେ କଣ ଅଛି? ତୁ ଆଇ ପାଠ ପଢିବୁ। ଭାଇ ଆଜି ରହିବ ସେ ପଦାରେ ରାତି ସାରା। ଯା ଭାଇ କି ଆଣୁନୁ, ଭାଇ ଆସିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିବ ଏଇଠି ରାତି ସାରା। ରାତି ସାରା ଆଜି ବସିବ ଏଇଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାଣୀ ଭାତ ବାସି ବର୍ଷା ଆସି। ଆଇ ଆସ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସ ଘରକୁ ଆସ। ଆସିବନି, ରହିବ ଏଇଠି। ଆଇ ମାଇଁ ତୁ ପଳେଇ ଆଇ ସେ ନ ଆସୁ। ଆଇ ତୁ ପଳେଇ ଆସିବୁନୁ। ହେ ଅନାଇ ଆଡ଼େ ଆସିବୁନୁ। ଭାଇ ନ ଆଇନେ ତୁ ଆସିବୁନୁ। ରହିବୁ ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଭାଇ ଆଜି ଆସିବନି ଘରକୁ, ତୁ ଆସିବୁନୁ। ତୁ ବି ରାତିରେ ରହିବୁ ଏଇଠି। ହଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ଥା ଏଇଠି। ଏଇଠି ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି ରୁଟି ମଟର ତରକାରୀ। ତୁ ଅନ୍ କର ଆସିବ।